विधानसभा आरंभ हेले आपण माने जानिछंती शासक दल को विरोधी दल प्रश्नर बाण प्रयोग करिथांती। तन्मध्यरु किछि प्रश्न आमे नेइछु जोटा कि निश्चित भावे आपणकर जानिबार आवश्यकता रहिछि। श्री गणेश्वर बेहेरा केन्द्रापड़ा प्रश्न करिछंती ग्राम उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे चलित 2024-25 वर्ष रे केते किलोमीटर दैर्घ्य रास्ता निर्माण करा जिबार प्रस्ताव रही तार एक जिलावारी तालिका देबे कि यही पीएमजीएसवाई योजना रे की आधार प्रकल्प मान सिद्धांत करा जिवो तार विवरणी देबे कि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रति वर्ष लेबर कार्ड नवीकरण करा जिबा उपरे श्रीमती सुभाषिनी जेना बस्ता श्रम कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य श्रम विभाग नियम अनुसार प्रत्येक लेबर कार्ड को प्रतिवर्ष नवीकरण करा जिबा कथा और जदि से श्रमिक ताहा करि पार नहांती ताहले 3 वर्ष भितरे करिबार प्रावधान अछि अन्यथा ताहा बाज्याप्त होइजिवो जेहेतु श्रमिक माने ए विषय रे अज्ञ तेणु श्रम विभाग तरफ सेमानंकु सचेतन करिवा पाई जिला किंबा ब्लॉक स्तर रे कोनोसी सचेतनता शिविर आयोजन करा जाउछि कि एथि सहित लेबर कार्ड होल्डर श्रमिक मानंकु नवीकरण पूर्वरु मोबाइल माध्यम रे ओडिया भाषा रे ऑनलाइन ऑटो जेनरेटेड रिमाइंडर मेसेज जिबार किछि व्यवस्था सरकारंकर अछि कि जदि नाही ताहा केबे सुधा आरंभ करिवार योजना रही। नेक्स्ट प्रश्न रही श्रमिक संगठनर संख्या उपरे श्री शारदा प्रसन्न जेना बालीकुद एरसमा श्रम कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्यर केउ जिले रे केते श्रमिक संगठन माने निर्माण श्रमिकंक पई काम करूछंती से माने एही श्रमिक मानकर पई केउ केउ काम करि परिबे सेमानकर नाम आ ठिकाना जणाइबे कि। नेक्स्ट प्रश्न रही पीएम आवास योजना रे गृह जोगाण श्री तारा प्रसाद बाहिनीपति जयपुर प्रश्न करिसेंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि जयपुर पौरांचलर केते परिवार को पीएम आवास योजना रे शामिल करा जाइछि बासगृह नथिबा परिवार को केते अर्थ दिया जाइछि एवं केते बासगृह निर्माण न होई बाकी पड़िछि बाद पड़िथिबा बासहीन परिवार को केबे सुधा बासगृह जोगाई देबार व्यवस्था रहिछि। दादन श्रमिक को थैथान उपरे प्रश्न करिसेंती डॉक्टर अरुण कुमार साहू नयागढ़ श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि 2023-24 आर्थिक वर्ष रे केते जन श्रमिक दादन भाव में बाहर राज्य को जाइथिले 2024 एप्रिल 1 रु अक्टोबर 31 भितरे केते जन दादन श्रमिक बाहर को जाइछंती जिला वारी एवं ब्लॉक वारी तथ्य देबे कि राज्य सरकार राज्य बाहर केते जन दादन श्रमिक को वर्तमान सुधा राज्य को फेराई आनिछंती एवं तन्मध्यरु केते जन को थैथान करा जाइछि एहार जिला वारी परिसंख्यान प्रदान करिवे कि। एस्टाब्लिश ए भेंडिंग जोन सोफिया फिरदोस मैडम बारवाटी कटक रु प्रश्न करिसेंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि हाउ मेनी शॉप्स हैव बीन डिमोलिश्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बारवाटी कटक एरिया फॉलोइंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर एंड इन लाइन विथ द डिपार्टमेंट्स गाइडलाइंस where does the department plan to establish a vending zone to accommodate and rehabilitate these displaced shop owners and what is the proposed timeline for providing them with alternative arrangements। पेंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट उपरे प्रश्न रही श्री कलिकेश नारायण सिंहदेव बलांगीर को तरफ ग्राम उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि द एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन ओडिशा फॉर 2023-24 इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ रोड्स कंप्लीटेड नंबर ऑफ हैबिलेशंस कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्रेस एंड पेंडिंग प्रोजेक्ट्स विथ टाइमलाइन। नेक्स्ट प्रश्न रही स्थायी नियुक्ति पाई व्यवस्था उपरे श्री शारदा प्रसाद नायक राउरकेला प्रश्न करिसेंती श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग अधीनस्थ राज्य समस्त जिलागुड़िक कार्यरत बाह्य नियुक्ति कर्मचारी जो माने 10 वर्ष ऊर्ध्व कार्यरत अछंती
ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଯଦି ହଁ ତେବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କରାଯିବ? ଯଦି ନା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଆଳିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି? କୁମ୍ଭୀରମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ବାହାରି ନଦୀରେ ଉପରମୁହାଁ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଶ୍ରୀ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିଯାଇଥିବା ଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ଏହା ପୁନଃ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନୂତନ ଆବାସ ଗୃହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ଲକ ୱାରି କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତଥା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି PMAY ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍। ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଠଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି 2021-22 ଓ 2022-23 ବର୍ଷରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା PMAY ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ତାହା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ବ୍ଲକର ବର୍ତ୍ତମାନ PMAYGରେ କେତେଜଣ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଏକ ବ୍ଲକ ୱାରି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ସହ ତାଲିକା ଦେବେ କି? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଏହି ବାସଗୃହ ପାଇଲେଣି ଏବଂ କେଉଁମାନେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ତାର ବ୍ଲକ ୱାରି ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଜାଗା ଦେବା ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ଜାଗା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରକାଶ କରି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀମତୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ରାଜ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗୃହକୁ ଜଣାଇବେ କି? ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି କି? ଯଦି ହଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଣ। ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ସାଉତା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଘର ଏଣିକି ଯେପରି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଛାତ ଘରେ ଥିବା ଲୋକ ଚାକିରିଆ ଓ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବଣ୍ଟା ନ ହେବ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ନ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ସେହିଭଳି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଗୃହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିଲା, କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଘର କଲେ ଓ କେତେ ଲୋକଙ୍କ କଚ୍ଚା ଘର, ମାଟି ଘର, ଭଙ୍ଗା ଘର, ଜରିପାଲ ଟଣା, ଛପର ଘର ଅଛି ବୋଲି ଗତ ଦାନା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଦେବେ କି?
आगामी प्रश्न रही योग्य हिताधिकारी चयन पर मानदंड श्री गणेश बेहेरा केन्द्रापड़ारू प्रश्न करिसेंती पंचायती राज और पानीय जल मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य में 2024-25 आर्थिक वर्ष में केते संख्यक हिताधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना जोगाई देबाकू लक्ष्य धार्य करिसेंती योग्य हिताधिकारी चयन पर कि मानदंड निर्धारण करा जाइछि तार तथ्य उपस्थापना सह हिताधिकारी चयन प्रक्रिया केबेठारू आरंभ करा जिवो। आगामी प्रश्न रही पीएम आवास योजना रे गृह निर्माण उपरे श्री अमर कुमार नायक बर्चणारू प्रश्न करिसेंती पंचायती राज और पानीय जल मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि 2014-15 आर्थिक वर्षरू आज जाए केंद्र और राज्य सरकार केउं योजना रे बर्चणा ब्लॉक रे केते परिवार को पक्का घर दिया जाइछि सेथिरु केतोटी संपूर्ण केते निर्माणाधीन और केतोटी पक्का घर आदौ निर्माण करा जाय नाही से हिताधिकारी तथ्य पंचायत वारी देबे कि पीएम आवास योजना रे ग्रामीण रे केते शिल्पी श्रमिक पक्का घर पाइचंती तार तथ्य बर्चणा ब्लॉक सह जिल्लावारी प्रदान करिवे कि। नेक्स्ट प्रश्न रही इंजीनियर्स वर्किंग मोर देन 3 इयर्स उपरे श्री तुषारकांति बेहेरा काकटपुर प्रश्न करिसेंती विल द मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट दैट हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जूनियर इंजीनियर्स एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स अंडर म्युनिसिपैलिटी एंड NAC are working more than 3 years in the same district, same municipality and NAC in same post. Will the government furnish the details information district wise and municipality wise and NAC wise? आगामी प्रश्न रही प्राथमिक विद्यालयर रक्षणाबेक्षण उपरे कुमारी संजली मुर्मू बांगीरपोशी प्रश्न करिसेंती पंचायती राज और पानीय जल मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयर रक्षणाबेक्षण दायित्व पंचायती राज विभाग को हस्तांतर हेबा परे बांगीरपोशी निर्वाचन मंडली अंतर्गत केउं ब्लॉक रो केतेगोटी प्राथमिक और उच्च विद्यालयर चतुर्पार्श्व प्राचीर और फाटक व्यवस्था होई नाही प्रकाश करी छात्र छात्री निरापत्ता दृष्टि यह निर्माण पर स्वतंत्र पांठी व्यवस्था करिवे कि। आगामी प्रश्न रही प्रधानमंत्री आवास योजना रे बासगृह जोगाण श्री विजय कुमार दल बेहेरा बरंबारू प्रश्न करिसेंती पंचायती राज और पानीय जल मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि बड़ंबा निर्वाचन मंडली बड़ंबा ब्लॉक एवं नरसिंहपुर ब्लॉक केउं ग्राम पंचायत रे केते परिवार पक्का गृह आवेदन करी प्रतीक्षार अछंती एवं केबे सुधा नूतन हिताधिकारी चयन प्रक्रिया करा जिवो एवं सेमानंकु प्रधानमंत्री आवास योजना रे बासगृह जोगाई देबाकू की पदक्षेप मान ग्रहण करा जाउछि। आगामी प्रश्न रही जंत्री पदवी पूरण श्री शारदा प्रसन्न जेना बालिकुद एरसमारू प्रश्न करिसेंती ग्राम्य उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि जगतसिंहपुर जिले में केते जंत्री और कनिष्ठ जंत्री पदवी रे केउं केउं उपखंड रे खाली अछि सही पदवी गुड़िक केबे पूरण करा जिवो। आगामी प्रश्न रही मुख्य जंत्री पदवी पूरण श्री सौभिक विश्वाल चौद्वार कटकरू प्रश्न करिसेंती ग्राम्य उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि ग्राम्य उन्नयन विभाग अधीन रे मंजूरी प्राप्त सर्वोच्च मुख्य जंत्री अतिरिक्त मुख्य जंत्री अधीक्षण जंत्री निर्वाही जंत्री सरकारी जंत्री और कनिष्ठ जंत्री पदवीरू केते पदवी खाली अछि और यह पूरण पई की पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। सरकारी उद्योग पदवी पूरण उपरे भी मध्य प्रश्न रही श्री सौभिक विश्वाल चौद्वार कटकरू प्रश्न करिसेंती सरकारी उद्योग मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्यर केउं सरकारी उद्योग रे मंजूरी प्राप्त केउं वर्गर केते गोटी पदवीरू केते पदवी खाली अछि और ताहा पूरण पई की पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। आगामी प्रश्न रही विभिन्न जंत्री पदवी पूरण श्री सौभिक विश्वाल चौद्वार कटकरू प्रश्न करिसेंती पंचायती राज और पानीय जल मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि ग्राम्य पानीय जल जोगाण विभिन्न अधीन रे मंजूरी प्राप्त सर्वोच्च मुख्य जंत्री अतिरिक्त मुख्य जंत्री अधीक्षण जंत्री निर्वाही जंत्री सरकारी जंत्री और कनिष्ठ जंत्री पदवीरू केते पदवी खाली अछि और यह पूरण पई की पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। आगामी प्रश्न रही स्टेट लेबर इंस्टीट्यूट स्थिति
ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ରାଜନଗରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀ କେଉଁ କେଉଁ ପଦବୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ଓ ଏଥିରୁ କେତୋଟି ଲାଭରେ ଚାଲିଛି? ଲାଭରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ୟୋଗୱାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ କି କେଉଁ ଲାଭଜନକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ବ୍ଲକର କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ଉପରେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ଯଥା ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣୀମୂଳକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଅନୁମୋଦିତ 101 ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 32 ଗୋଟି ପଦବୀ ଓ ସେହିପରି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଅନୁମୋଦିତ 111 ପଦବୀରୁ 33 ଗୋଟି ପଦବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୌର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ MIS CS ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିୟମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୁଲ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜାଗାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ନୂତନ ଘର ଦେବାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନିୟମାବଳୀ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ବିଚାର କରି ନିୟମ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଣିବେ କହିବେ କି? ଏହି ମର୍ମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନସ୍ଥ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଗଳିରେ ସୁଇପର କଲୋନୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଭୂମିହୀନ ତଥା ବାସଗୃହହୀନ ସଫେଇ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଫ୍ଲାଟ୍ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେଇ ଉକ୍ତ କଲୋନୀକୁ ଆମ୍ବେଦକର କଲୋନୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି? ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ରାଉରକେଲାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନିୟୋଜିତ ବାହ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ 10 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ଏବଂ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଉଛି ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନ୍ୟାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେଆଇନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯିବାର ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ଏଥିନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ତାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ବାହ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ରାଉରକେଲାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ବାହ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି? ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि एवं केउं केउं संस्था को उक्त कार्यादेश प्रदान करा जाइछि ताहार जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि एवं एथि मध्यरु केतेक संख्यक कर्मचारी 10 वर्षरु ऊर्ध्व समय कार्यरत अछन्ति ताहार एक जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि एथि निमंते वार्षिक केते अर्थ व्यय बराद करा जाई अछि ताहार जिल्लावारी तथ्य प्रदान करिवे कि कर्मचारी मानक पई हेउथिबा व्यय बराद। श्री शारदा प्रसाद नायक राउरकेला प्रश्न करिसंती श्रम कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य सरकार समस्त विभाग रे बाह्य श्रम नियुक्ति संस्था द्वारा प्रदान करा जाइथिबा समस्त वर्गर कर्मचारी मानक संख्या केते ताहार विभागवारी तालिका प्रदान करिवे कि केउं केउं विभाग केउं केउं जिला कार्यालय और निगम कार्यालय मुख्य कर्म नियुक्तिदाता भावे पंजीकृत अछंती ताहार जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि एथि निमंते वार्षिक केते अर्थ व्यय बराद करा जाई अछि। आगामी प्रश्न वार्षिक व्यय बराद विवरणी उपरे करा जाइछि। श्री शारदा प्रसाद नायक राउरकेला प्रश्न करिसंती जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्यर समस्त जिल्ला रे थिबा विभाग कर्तृपक्ष अधीन रे केते संख्यक बाह्य कर्मचारी नियुक्ति प्रदान करा जाइछि ताहार जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि श्रम नियम अनुसार सेमानकर कार्य नार्य प्राप्त और बेआईन प्राप्त जिला श्रम अधिकारी द्वारा एवं विभाग अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रदान करा जाउथिबा तथ्य उपस्थापना करिवे कि एथि मध्यरु केउं कर्मचारी 10 वर्षरु उक्त विभाग रे कार्यरत अछंती ताहार एक जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि केउं केउं कर्म नियुक्ति संस्था को कार्यादेश प्रदान करा जाउछि ताहा जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि केउं केउं कर्म नियुक्ति संस्था को कार्यादेश प्रदान करा जाइछि ताहा जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि एथि निमंते केते वार्षिक व्यय बराद करा जाउछि। ग्राम्य उन्नयन विभाग बाह्य कर्मचारी नियुक्ति संपर्क में श्री शारदा प्रसाद नायक राउरकेला प्रश्न करिसंती ग्राम्य उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य प्रत्येक जिल्ला रे केते संख्यक बाह्य कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करा जाइछि तत्सहित केते संख्यक सुरक्षाकर्मी को नियुक्ति प्रदान करा जाइछि ताहार जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि एवं तन्मध्यरु बाह्य नियुक्ति कर्मचारी 10 वर्षरु ऊर्ध्वरु कार्यरत अछंती ताहार एक जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि एवं केउं संस्था को वर्तमान कार्यादेश प्रदान करा जाइछि ताहार एक जिल्लावारी तालिका प्रदान करिवे कि। महापात्र ब्रह्मगिरी प्रश्न करिसंती श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिवे कि गत 3 वर्ष मध्य PMABRY स्कीम रो सफल रूपायन पाई ईपीएफओ तार किछि यूएएन होल्डर को डिसेबल्ड फ्रीज लॉक डीएक्टिवेट करी रखिथिबा सरकार नजर को आसीछि कि जदि हाँ तेबे एमानकर संख्या केते ओ केबे सुधा तदंत सारी एही यूएएन होल्डर को सचल कराहेबो एवं ताहा जणाइबा सह फेक यूएएन होल्डर को विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जाइछि कि। आगामी प्रश्न रही परामर्शदाता मानक नियुक्ति संपर्क में श्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई आठगड़ू प्रश्न करिसेंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग अधीनस्थ ओडिशा सहरांचल भित्तिभूमि उन्नयन फांटीर सुविनियोग पाई केउं केउं संस्था जरिया केउं प्रकार शर्तावली सह केते जण परामर्शदाता को केबेठारु केते अर्थ पाउना हिसाब नियोजन नियुक्ति कर दिया जाइछे तार एक सविशेष विवरणी उपस्थापना करिवे कि एही विभाग अधीनस्थ एवं एही विभाग सह अनुबंधित अन्यान्य अनुष्ठान मानकरे केते जण आर्थिक विशेषज्ञ केबेठारु कार्यरत अछंती और सेमानंकु दिया जाउथिबा आर्थिक राशिर एक तुलनात्मक टिप्पणी देबे कि। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति श्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई आठगड़ू प्रश्न करिसेंती जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य रे वन विभाग अधीन रे केउं जिल्ला रे केते जण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिक्षागत योग्यता स्नातक अछि सेमानक योग्यता और अभिज्ञता को आधार करी सेमानक पदोन्नति देबा पई सरकार किछि प्रावधान अछि कि नहीं जणाइबे कि जदि अछि तेबे केबे एही आधार रे पदोन्नति दिया जाइतिला किंबा दिया जिबार अछि। आगामी प्रश्न रही लेबर कार्ड प्रदान निमंते श्री चक्रमणि कंवर बालीगुड़ा प्रश्न करिसेंती श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि बालीगुड़ा निर्वाचन मंडली रे केते जण श्रमिक काम पाइबा आशा रे अन्य राज्य को दादन खटिबा जाउछंती सेमानकर हिसाब रखिबा सह सेमानक निज माटी रे काम देबा पई व्यवस्था करिवे कि सेही भली केते जण लेबर कार्ड पाइछंती और सेमाने की प्रकार सरकारी सुविधा और व्यवस्था पाइछंती सेमानक भविष्यत पई सरकार की प्रकार व्यवस्था करूछंती। नेक्स्ट प्रश्न रही ईपीएफ ईएसआई डिपोजिट हेबा संपर्क में श्री पवित्र साउंता लक्ष्मीपुर प्रश्न करिसेंती श्रम कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य रे केतोटी बेसरकारी अनुष्ठान पंजीकृत और केतोटी अनुष्ठान सम कार्यालय द्वारा अणपंजीकृत अछंती से सब अनुष्ठान केते कर्मचारी काम करुछंती और केउं सरकारी
ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେତେ ପରିମାଣର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ବା ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି, ସେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି, ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀଠୁ କମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ମନିଟରିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି କି, ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି। आगामी प्रश्न रही हाईस्कूल मरामती उपरे श्री ताराप्रसाद बाहिनीपति जयपुर प्रश्न करिसेंती ग्राम्य उन्नयन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि ग्राम उन्नयन विभाग केते गोटी पुरातन हाईस्कूल मरामती दायित्व नैथिला तन्मध्यरे अविभक्त कोरापुट जिलार केउ हाईस्कूल अंतर्भुक्त एही हाईस्कूल गुड़िक पई सरकार निर्माण करिबा पई की पदक्षेप नैछंती। आगामी प्रश्न रही आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजन दुर्नीति उपरे श्री पद्मलोचन पंडा सिमुलिया पंचायती राज और पानीय जल मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि पूर्व सरकार आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजन प्रत्येक पंचायत को निर्वाचन पूर्व 50 लाख टंका दि जाइथिला कि उक्त योजन व्यापक दुर्नीति होइतिबा सत्य कि जदि हाँ सरकार विधिबद्ध भाव तदंत करिवे कि। आगामी प्रश्न रही पेंशन व्यवस्था उपरे श्री दाशरथी गमांग मोहना प्रश्न करिसेंती श्रम कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य कर्मचारी जो माने गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी अधीन रे कार्य करी वीआरएस स्कीम 1998 रु 19 मसीहा ठारू अवसर नैचंती सेमानंकु सेमानंकर रिटायरमेंट एज समय रे पेंशन देबा पई सरकारंक ठारे दाबी उपस्थापन करिवे कि उत्तर ना हेले एपरि थिबा एकाधिक लक्षाधिक कर्मचारी तथा सेमानंकर परिवार प्रति दृष्टि प्रदान करी सेमानंकर पई पेंशन व्यवस्था करिवे कि। आगामी प्रश्न रही बदली होइतिबा वीडियो संख्या उपरे श्री शारदा प्रसन्न जेना बालीकुद एरसमारू प्रश्न करिसेंती पंचायती राज और पानीय जल मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य में जून मासठू आज पर्यंत केते जन वीडियो को बदली करा जाइछे एही बदली आदेश केउ नियम आधार रे बदली करा जाइछे। आगामी प्रश्न रही ग्रुप डी पदवी रे थिबा कर्मचारी संख्या श्री गोविंद चंद्र दास रेमुणारू प्रश्न करिसेंती सरकारी उद्योग मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि सरकारी उद्योग विभाग रे वर्तमान सुधा ग्रुप डी पदवी रे नियमित नियुक्ति रे केते जन केउ केउ पदवी रे अछंती तार पृथक पृथक विवरणी देबे कि एवं केते कोटी ग्रुप डी पदवी खाली अछि एवं केउ वर्ग रे खाली अछि। आगामी प्रश्न रही खाली पड़िथिबा पदवीर तालिका उपरे श्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई आठगड़ू प्रश्न करिसेंती सरकारी उद्योग मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य सरकार तृणमूल स्तर आरंभ करी जिला और विभागीय दफ्तर मानकरे और सरकारी पीएसयू मानकरे दफ्तर रे अद्यावधि समुदाय केते पद पदवी खाली रही तार एक तालिका देबा सह सेगुड़िक केबे सुधा पद्धति माध्यम रे पूरण करा जिबा पई सरकार स्थिर करिसेंती तार संपूर्ण विवरणी प्रदान करिवे कि एवं विभिन्न कार्यालय गुड़िक कार्यरत ठिका नियुक्ति कर्मचारी मानू अभिज्ञता दृष्टि स्थायी नियुक्ति प्रदान करने पदक्षेप नेबे कि। टोटाल एतकी प्रश्न थिला जोटा कि फास्ट फेज रे थिला आपण मानकु सब प्रश्नर आलोचना करदेली उत्तर आसिले निश्चित भाव आपण मानकु सर्वप्रथमे अपडेट देवी एमती वीडियोस पाई आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु जदि आपण माने चैनल को नुआ आ जे माने सब्सक्राइब करिकि रखिचंती तांकु बहुत बहुत धन्यवाद एवं निश्चित भाव वीडियोटी को समस्त मध्य शेयर करंतु जेमती कि समस्त पाखक इनफॉरमेशन पहुँचू दैट आमर जे एमएलए सब रही यही प्रकार प्रश्न करुँच बोली।